Sir, may ngapon. Survey lang, survey sa Kalisurvey pagka congressman. Si Malasa o si Kagas ang gatbang karon Res Digos, congressman. Sa idol dugan ninyo. Diri ni Kagas. 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 Kusog yapos Kagas no? Di mawalang Kagas. Di mawala. Sa una pa ni panahon pa ni Dodo. Pero na trending man ni siya karon. Pero paminaw niyo mudaog pa ni siya ron. Trending na dire sa Davao del Sur. Kagas gyapon. Daghang gyapon no? Kusog gyapon ni panahon pa ni Dodo. Okay, salamat. Sir, Kalisurvey lang. Kalisurvey. Pagka congressman. Isa mo ah. Andun sa dugan mo. Kagas o si Malasa? Trasi. Kagas, okay. Sir, Kalisurvey lang sa pagka-congressman. Si John Trasi Kagas o si John Blanco Malasa? Kagas. Kagas, ikaw sir? Kagas? Okay. Ma'am, pwede kong Kalisurvey? Survey lang. Pagka-congressman. Si John Trasi Kagas o si Malasa? Kagas. Ano sir? Kagas tanan. Oh, sige, salamat. Survey lang ni sir. Tamo, Kagas o Malasa? Daghanan di sir. Kagas. Kusugis Kagas gyapon. Sir, survey lang, survey pagka congressman. Si Kagas o si Malasa? Malasa si sir, ikaw. Tayo mo. Survey lang. Si John Trasi Kagas o si Malasa? Si kusog nila dia. Nandoos dugan ninyo. Trasi na nandiyan. Trasi Kagas. Ikaw. Ikaw sir. Sir mo. Malasa mo. Ikaw sir. Sa YouTube na ni. Mugadlog. Nandoos dugan lang ninyo. Si Malasa. Malasa. O sige, shoutout mo sir sa YouTube na. Shoutout niyo. Shoutout kay Malasa. Shoutout Malasa. Shoutout Malasa daw. Kamu sir? Kagas. Kusog yan mo si Kagas. Ikaw sir? Kagas. Ikaw ber. Sir, survey lang. Kalisurvey. John Blanco Malasa. Malasa mo ah. Okay. Ikaw, kamu. Survey lang. Malasa o si Kagas? Malasa mo ah. Di na ko na tayo. Kabalo sir, respire mo. Malasa na mo sir. Sa YouTube lang ni sir. Kalisurvey pagka congressman. Malasa mo ah. Ikaw sir? Malasa. Ma'am, may hapon. Pwede tika mga Kalisurvey? Survey lang sa pagka-congressman, sag na kayo napilian. Pero asa may muna pusuan dia? Ay, humana na ba ang Valentine's? Okay, salamat na kay shoutout. Shoutout sa kumang. Ay, salamat. Sa YouTube na ni mama, sa ganahan ka mo tanaw. Survey na ni sir, ganahan mo tanaw sa YouTube. Sir, Kalisurvey lang pagka congressman. Si John Trasi Kagas o si John Blanco Malasa? Trasi. Ha? Tunga. Si Trasi si sir Kagas. Ikaw? Wala pa? Wala pa. Sa YouTube na ni sir. Survey lang. Survey. Pagka congressman. Kagas. Tama sir. Survey lang. Kalisurvey. Pagka congressman. Kalisurvey lang pagka congressman. Dari sa Ciudad Sirigos. Kagas o si Malasa? Malasa siguro. Malasa ka. Ikaw. Ka sir. Sino mo? John Trasi sir. John Trasi. Kagas. Sulit. Ma'am. Survey lang pagka congressman. Kagas o si Malasa? Malasa na lang. Malasa. Pareho mo zero. Survey lang sir. Kalisurvey. Pagka congressman. Nandoon sa dugan mo? Kagas yapon. Survey lang pagka congressman. Sa may mo ah. Dari ko ikuan ko. Malasa ka. Ilang sa kwan pagka congressman sa idoos dugan ninyo? Malasa o si Kagas? Sa pala na sir. Oh, say mo lang. Doos dugan mo. Kagas. Ikaw try lang na to. Sir. Survey lang, Kalisurvey pagka congressman. Sa mo dia. Kuan. Malasa. Salamat sir. Survey lang, Kalisurvey pagka congressman. Kagas o si Malasa? Oh. Survey lang. Kalisurvey sa pagka congressman. Dari Malasa dagan? Oh, dagan si Blanco. Oh. Gisamay mo ma'am. Tama. Ikaw sir. Kagas. Gisamay mong doos dugan. Si Kagas o si Malasa? Malasa. Malasa na lang ni. Ha? Malasa na lang?
Pwede tama makali survey? Survey lang pagka congressman. Congressman, si Malasas Kagas. Sa idol dugan ninyo? Ah, dool. Ikaw, sir? Mayo, oh. Ikaw, sir? Kagas. Kagas. Kagas, ya. Ikaw? Kagas, isa lang yung Kagas, okay. Usog yapos Kagas, no? Usog. Istorbo lang, pagka, kali survey lang, pagka congressman. Sa idol dugan ninyo? Kagas o si Malasa? Kagas. Ikaw? Ikaw, ma'am? Kagas. Sa YouTube na ni mo? Ikaw, sir? Kagas yapon, no? Sige. Salamat, sir. Kali survey, pagka congressman. Sa inyo, ha? Ha? Kagas. Ikaw, sir? Kagas. Isurvey lang pagka congressman. Kagas. Kagas. Kagas pa Kagas. 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 Kagas! Kagas. Sponsor sa Bayguba!